pinadala. Iliopi, 0-0 yan. Ready na. Drop ball. Tagigan. Nakuha ni Kalahat. Kalahat. Basket 2 points. Sabi ng kabila eh. Kilyo kaya magbaba. Bigay kayo Picason Sablay. Nakuha ni Kalahat na naman. Kalahat nagmamadali. Lumipad. Basket 2 points again. 4-0. Yan ang sa tulo. Sila. Body shot Sablay. Nakuha ang malaki. Kalahat. Kalahat na rin. Binigay kay Aslor. Andesa. Pass number 18 Sablay. Nice, Colas! Come on, team! Kinabi. Bumangga. Tuloy Sablay. Nice Basket one! 2 points. Tirona. Kalahat. Pass to Andesa. Bumusunod 3 Sablay. Nakuha niya na. Kinabi niya bisa. Binata. Obli, tira mo na yun. Nandun ka na sa range mo. Galing ito na. Parang ako. Galing mo camera ko. Kaya nga mag-iba ang bigay ito ang bigkasyon. Balikan kaya nga Sablay. Na. Wow! Oy, apak na! Agawan. Line ball. Nice. Straight ball. Yes! Alvin, on tigas! No. Yun. Bigay, bigay! Come on, Bugo! Tira na. Pass to Yeah! Kaya 3 points. Ay Rohan. Ay, harap! Kaya. Depensa! Pasa kay Aslor. Aslor. Bumalik. Sablay. Nice Nakay one! Aslor pa din. Sablay pa din. Come on! Ay na obligasyon. Nice one! Obligasyon. Obligasyon. Binigay. Kay. Nakuha ni Aslor. Depensa! Andesa. Andesa lumipad sa bilay. Nakuha. Nakuha ni Bajaya. Obli! Diretso mo yun! Huwag ka na magalangan, pre. Sa'yo na yun eh. Kiriyobe. Sumaksak sa gitna. Pero may foul. Foul ang kalahat. First personal foul. Second team foul. Ayun na, obligasyon. Pass to Kulas. Pero shot. Sablay. Rebound by Kalahat. Depensa! Depensa! Kalahat. Bumusunod ng 3 Sablay. Nakuha. Nakuha ng malaki. Sablay. Aslor. Bumali pa. Pero may foul. Foul number 11. Kulas. Okay lang yan, Colas! Bawi! 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 First goal. Okay. Sablay. Uy, walang ganun, walang ganun. Baka ma-technical tayo. Sila nilubul. Second row. Sablay pa din. Come on! Ang si Kilhope. Bigay ka bigasyon. Kulas. Sablay. Nakakuha ni. Nakakuha ni Kalahat. Kalahat nilipad yan. Woo! Save ball. Oy, gitna! Napita mo! Pass to Andesa. Andesa sumaksak sa gitna. Kick out kay Kalahat. 3 points. Bawi! Wala yun! Wala yun! Bawi! Kulas. Pass to Come on, Tirona. Sablay. Nakuha ni. Wala Bumata. foul!
Pass to Anderson. Anderson nagmamadali. Akin na to. Perfect foul. Foul number 4. Kiliope. Tamat. Shot puno. Score natin. 7-5. Na shot puno. Wala pang chase 5, wala pang chase 5. Wala pa. 6 minutes pa lang. Shot. Lang eh. Sino ba ang guard? Dapat nalagay siya shirt. Kaya jar ka din. Akin. Back to the border. 7-5. Uy, nangangalay ako. Six minutes and 32 seconds. Alkin! Come on, bawi! Malayo pa yan. Kiliope. Pass to aplikasyon. Class. Balik kayo aplikasyon. Supply. Nakuha ni. Uy, pusot. Kuha yan! Kailangan magbababa ng bola na. Foul. Foul on Kiliope. 7 personal foul. 30 foul. Ayan na si Kalakat. Bola na Villa Maria. Obligasyon. Pass to Kiliope. Kiliope. Binigay kang obligasyon. Pull-up jumper sa drive. Kulas. Ayan si Kulas. Basket to Kulas. boys. Nagpalit sila ng player yan. Number 2. Wala rin si Kobe. Obligasyon. Ang mga dali. Akin na to. Uli ka. Ayun no, pinalit nila. Coach ng San Bruno, nag-question player. Na-injury. Sinabi, dapat sinabi. Dapat sinabi sa COVID. Technical dapat yun. Lima, bago. Take 5 tayo. Take time. Ano, Obli? Sarap ang hangin, oh. Kaya at same personal foul. 13 foul. Go, Bling! Best friend, score ka sa akin. Medyo kaya mo ba? Apa. Kasi injury time mo, Out lang sila eh. Time out sila. injury time mo. Pagbalik. Di ba na? Hindi naman, kaya tama naman. Hindi naman nagpaalam. May mandatory tayo. Uy, Isa! Isa pa. labas isa. Mamaya na. Tibo, takin ka. Tibo, attacking mo yan. Ops! Basket. Go, LJ! Ibo, yung ilalim, trabaho. Number 30 na, harangan nyo yan. Go, LJ! Ayan si Reyes. Pass to De La Cruz. Balik kay Reyes. Reyes na bitawan ng bola. Ayun na. Abangan na si Reyes. Binigay kay 15 to shoot. Binigay. Ayun na. Play of pass. Ay, taas ka ba? 30 shoot na. Bela na rin. Binato. Sabay. Ayun na. Number 0 wala. Rebound by Tibo. Pass to Rica Prete. Binigay kay outside. LJ! Same ball. LJ, lapitan mo yung midala. Kapit sa malaki. Hawak sa malaki. Sid, baba ka doon, baba ka doon. Lumali. Caballero. Go! Ayun na, nakakagawa na. Reyes kapadali. Akin na to. Sablay. Cleo pass. Basket 2 points.
Gary, inaagawan na iniwan ng dalawa. Nice Tatlo one, na. Gary! Ayun na. Iniwan na ng lahat. Pass to Tibo. Tibo, ayun na. Sayang. Perfect foul. Hindi, okay lang yan. Kaya dumila ang bagra eh. Foul, clear pass. Go, LJ. First personal foul, warning for penalty. Kabila ka. Pari ka Isa, frente, isa, kabila. isa. Sige lang. I-squeeze eh, pasok. Huwag magmadali. O kaya, ano, sabihin mo, mag-roll. Sige lang, sige lang, sige lang. Madi ako eh. Rica Prete. Pass ay Garino, umikot na. Tumira. Basket 2 point. Eh, kulang oh. Go, LJ. Depensa! Reyes. Reyes tumagasa. Save ball. Eh, hands up! Harap kasi! Singer pala eh. Reyes. Pinasa na. Tumira na 3 sa blind. Nakuha ni Cleo. Pas grabe talaga yun. Walang pumapasok. Taas tumalo. Okay, bawi lang! Gary. Pasa na ay Caballero. Binigay. Balik kay Gary. Flair. Basket 2 point. Best player yan, si Garin. Nice. Reyes na mamadali. Reyes. Robil na. P50 violation cover. Okay lang yan, okay lang yan. Pumesto ka na dyan. Ikot-ikot ka. Gary na naman. Binigay kay Rica Prede. Rica Prede. Basket 2 points. Eh, hello! Harap! Harap! Ay na, si De La Cruz. Pasa na. Number 11 po Mele. Binigay kay Reyes. What? Traveling violation ka naman. LJ, alalayan mo si ano, Garin. Huwag ka muna lulubog. Screen. Screen mo. Diretso mo. Ay na, Rica Prede. Pass to Guerrero. Guerrero. 2 points. Nice. Sige, one at a time. Garin, eh ano, angat na kayo. Harap na. Ito. De La Cruz. De La Cruz umikot-ikot. Binigay sa ilalim. 2 points. Raffle. Diretso na! Rica Prede pass to Guerrero. Sablay. Rebound by Cleopas. Bola ng sa puno. Nasa baba oh. Ay na si De La Cruz na mamadali na. De La Cruz nilipad. Woo! Bawi! Come on! Ay na si Gary. Pasa na kay Rica Prede. Side step. Very foul. Ginaliwaan niya na. LJ, ganun lang ng ganun. Sikilyo, pre. Andun. LJ! Penalty na ang rep. Oo ko, andun. Kanina nakita ko yung kanina. Okay lang yun, ginawa mo kanina. Bawi! Isa pa! First shot to blind. Lumapit ka ha. Bawi! Ayan lang yung tagal ng bola siya. Isa! Give! Biro lang mo. Second shot. Game, sige ay na wala. O, balik sa depensa! Hoy, isa Ay na. yan! Bam! Basket 3 points. Bawi! Wala yun! Ayun na. Galaw-galaw! Yung depensa ko nga dyan, nakasip yan eh. Oh. Ayun na, Gary. Gary, nasubitan na. Kuha ni... White ball! Save ball. Eh, dapat di umangat si Tibo. Wala yan yung pounder eh. Tira na! Gary na naman. Basket 2 points. Wala ko ba? Wala yung mapapala. Ayun na si De La Cruz. Diretso! Binigay. Ayun na, shooter yan, pre. Di na pala. Rica Prede. Rica Prede na binigay kay Caballero. Come on, LJ! Push number 3.
Sablay. Rebound by Tibo. Tibo. Basket 2 points. Para Tibo. Baba ka na, si! Ayan na si Reyes. Reyes, akin na to. Kaso Sablay. Raffles, basket 2 points. Hey, taas ko sa depensa! Yan! Penalty na tayo, Rek. Hey, wala kayong depensa! Ano ba yan? First personal foul, penalty. Girero, harapan mo, bantay mo pare. Si, Tibo, papasok mo na bago talon. Go ka rin! First row. Tibo, baba na. Nice one! Tibo! Second row. Sablay. Rebound by Raffles. Binigay kay Reyes. Reyes sasagasan na naman. Hirap kasi bantayan niya. 20 seconds. Hey, taas kamay! Ayun na! 15 seconds. White ball! Running time now. Hey! 10 seconds. Bilis! Alalay! Alalay! Lapit! 5. Ano ba yun? Ano? Oh, white ball! Wala na oras. Score na rin. All 21. Pares lamang. Kaya. Tapos na yung quarter, nag-video pa din siya. oh. Diretso ko na nga. Ay di nalalong na open yung story. Iya. Thanks of the day. Pareso sa player mo, nagbento ng laro. Ganda yung laro. Kiriope. Pass to Morante. Binigay kay Perez. Baldoon. Ay na. Ginatunay Andesa. Gandang pasa. Tumila. Kaso mo. Benson Villamaria. Usog-usog po tayo. Mga idol. Mga idol. Ayan na. Kiriope Bumba. Sablay. Obligasyon. Nice Basket 2 points. Sed, ito! Kailangan pass to Andesa. Binigay. Kailangan 15 to shoot. Kailangan Sablay. Rebound by Obligasyon. Pass to Kiriope. Balik ang Obligasyon. Obligasyon. Akin na to. Sablay. Para number 3 Perez. Pre, box out lang. Bawi, tip! Andesa bumuslo ng press. Tapos. Wala, singi ka na, singi ka na. Pre, rap! Kiriope. Pass to Obligasyon. Pass to Morante. Morante tumira Sablay. Rebound by Kailangan. Kailangan nagmamadali. Iniwan ang dalawa. Ayup kay Andesa. Pumege. Tumira. Foul. Flash ang basket. Pre, ingat sa foul! Foul number 17. First personal foul. Second team foul. One throw para Andesa. Hoy, shooter! Pinapos ko kasi pag free throw na para mapahingi ko. Kiriope. Pass to Obligasyon. Pass to na. Butatana. Yan na si Kailangan. Kailangan lilipad. 2 points. Kailangan. Rap! Kulas. Tumira ng tres. Bandog. Rebound by Kailangan. Edsa! Kailangan akin na to. Kailangan bang. Binigay. Andesa. Easy na daw. Andesa tumira ng tres. Sablay. Pasa na. Depensa! Andesa. Sablay. Nawa. Nice one! Rebound by Kulas.
Pass to Perez. Pass to Obligacion. Tuminto sa tres. Tumira. 3 points. Nice one, Obli! Andesa. Tensa! Pass to Kalakat. Sablay. Andesa umikot. Andesa. Traveling violation. Pulas! Sa loob ka maglaro, huwag sa labas, sa loob. Iiwan, masaktan na yan. Ayan, si Kellyame. Pass to Karate. Binigay ka Obligacion. Sablay. Rebound. Ortiz. Sablay. Mabagat! Wag kaya Mike, wag. Kalakat. Binigay kay Tumbiga. Yaman na siya. Yun nalagin. Sinasabihan, nawawala. Sino, sino? Kala ko Tumbaga. Nice one! Nice! Nice, nice, nice! Come on, team! Depensa! Andesa. Pass to Kalakat. Defense! Binigay. Ay nakalakat. 15 to shoot. Tumbiga. Pass to Kalakat. Sablay. Nakakuha. Nakakuha na naman. Oy. Oy. Obligacion. Basket 2 points. Eh, isa pang ganon, isa pang ganon! Nice, Aaron! Ay na. Kulas. Pass to. Ay na. Binigay niya kay Obligacion. Rebound. Oh, Nice, nice, buddy. nice, nice, nice! Woo. Baba na agad! Bron, baba ka na, baba ka na! Sid, doon mo na salubungin! Ay na si Kalakat. Pull up jumper. Sablay. Ay! Binigay na. Sa labas. Ilabas, uy! Take 5. Take 5. Ate. Nice, nice, nice. Ano? Carry pa, Harold? Sabi na ni Ginawa Tennessee. mo. Nice, 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 nice. Kala ko Tumbaga eh. Back to the ball game. Pinasa na. Shooter yan, pre. Di pala. Clay Gabas. Foul. Okay lang, okay lang, Foul on okay lang. Tibo. Okay lang, okay lang, okay lang. Hintayin mo, Ebron, hintayin mo! Gary, pass to Rica Prete. Balik kay Gary. Kaso na, agawa na. Ayun si Clay Gabas. Clay Gabas na kaya ito lumipad. Basket 2 points. Okay, babagad! Babagad! Ayun na si Gary, binigay na kay Rica Prete. Rica Prete na, sugutan. Ayun na si Clay Gabas na naman. Clay Gabas again. Clay Gabas side step. Basket 2 points. Time out! Time out! Ayun na si Gary, di-stop na si Gary. Adjust natin yung ring ha. Ayun na, ganda pasa doon. Basket 2 points. Time out daw! Ano ba yan? Kanina pa! Ayun na si Tibo. Ayun na. Point guard pa rin. Tira! Nice 2 points one! para Guerrero. Bakit hindi nabibigyan? Guerrero, pass sa sarili nila ng Duna. Yeah! Ayun na Tibo. Ayun na Tibo sa mga. Guerrero. Oh. Try. Ano ginagawa ni Karim? Time out.
Villarreal. Okay, good decision making. Pagka ganun malapit na, tira mo na. Trap ka. Ang sabi ko, pag tinatrap ka, Opo, sorry po. tumakbo, di ba? Alam niyo na yun eh. At lagi ka na pinupunta pa. Sim, Court side. Rohan. Court side reporter. Hi. Rohan. Kawan. Back to the ball game. Oi, oi. Good. Ayan. Whoops. Depensa! Leo pass. Binigay sa labas. Ayan na. Whoops. 3 seconds. Sayang. Minsan na nakakasot eh. Ay na si Gary. Gary na sunod na nga. Grabe talaga yun ang Veragebe na yan eh. O, lumipad pa sa blind. Wala na. Grabe talaga yun. Number 11 reverse sa blind. Rebound by Ebron. Ebron. Nice, Ebron with Ebron! a wristband. Nice one! Rio Prete sa blind. Nakagawa ng pampe. Parang wala na Prete pero outside. Uy, mag-usap kayong dalawa! Harap na lang! Ay na! Binigay na sa shooter! Shooter niya, pre! Di ba na? Baba! Sunod Buti na naman! natin ang foul. Karin, gitna oh! Gitna dumaan! Foul number 24. 7 personal fouls, 17 fouls. High blood si Haron. High blood si Haron. Ay na si Gori. Gori, pasa na kay Tibo. Ay na si Tibo. Wow! Kinain pati ang Okay lang. Nice one, Ebron. Nice. Uy, baba na, Guerrero! Ay na. Reyes. Nice, Ebron. Go! Pass to De La Cruz. Ay na, pinasa na sa shooter. Play your pass. Basket 2 points. What? Tapping on the line. Ball now. Shot to do. Sayang. Harap sa depensa! Play your pass. Bunga lipa. Save ball. Ay na sa De La Cruz. Pasa na. Tumira Baldog. Cleo masumat. Pero may foul. Foul number 1. First personal foul. Yes, sa kanyo! Ay na. Doris. Pull up jumper. Sablay. Wala ko backshot sa baba. Abit ka nun. Cleo pass. Cleo pass. Sa akin na ito binigay. Reyes Reyes. Traveling! What? Traveling, Traveling boy! ka, pre. Ay na. Ay. Buti na lang. Ay! Walang shot puno. Uy, gusto niyo bang mapasok ng championship? Ba't ganyan laro nyo? Ako gusto ko yan, coach. Ayos tayo! Galaw! Gusto ko yan. Galaw! Reyes Sablay. Kuha nila ng Prete. Ayan, Rica Prende binigay. Nakagawa na ni Reyes. Ayan. Reyes kumangga. Sablay. Ayan, Rica Prende. Whoops. Save ball. 13 seconds. Hey, 30 seconds pa yan, oh! Ayos! 25 seconds. Ayan na si Tibo. Uy, nahilawan. 15 seconds.
Ganda pasa! 2 points! 10 seconds! Nahuli na naman! Wow! What a hustle! Backward violation. 4 seconds! 4 seconds yun ha! 4 seconds! Ito! 4 seconds! 3. Lakas. Basta binarin din. Ayan o! Oy! Foul! Foul. May foul! Foul. Kalma, Rico Prente. Lahat! Number 0, second personal foul. Ano? Pamuna. Ay, pag nashoot mo yan, papasok ka championship. Break time. Nick. Isa pa. Go lang. Isa pa. Hop, hop. Wait lang. Sayang yung free throws. Ito, ang pogi ko. Hoy, dito bola! Hoy, dito! Si Pasi talaga yun. Labi? Wala pa! Andesa. Bigay kay Kalahat Puslo. Sablay. Play your pass. Sablay pa din. Nakuha na lang. Grabe talaga si Tibo. Kunin mo yan. Kulas. Sablay. Nakuha niya na si Kalahat. Kalahat. Whoop. Number 4. Third personal foul. First team foul. Ingat sa foul, Kalyope. Basket na pangalawa. Bawi, DM. Tay! Kilope na susunod na si Andesa. Andesa. Sablay. Nakuha niya player pass. Player pass sumahan Sablay. Player pass pa din. Sablay pa din. Natin! Bola lang. Bila Maria. Hey, tulungan niyo siya Kalyopi! Screen. Hintayin mo! Obligasyon. Pasukin. Ay, oo. Obligasyon ng mga Sablay. Ayan na, player pass, sumata siya. Foul. Foul na number 18. Taas kamay lang, taas kamay! Second personal foul. O, diba? Lakas buha ng ibon eh. Nakita ka ng bola. Ayan si Andesa. Andesa, umangat. 2 points. Tayo dyan. Come on, bawi. Wala yun. Bagong tabas yan eh. Time out! Time! Kaya niyo yan. Depensahan niyo din. Andesa. Come on. Pass to Kalahat. Depensa. Binigay silent. Nice Harold. Nakagawa na. Kalahat. Binigay ka score. Player pass. Traveling. Traveling. Baba na, Dibo! Come on, bawi. Kilope. Screen. Kilope umikot. Kilope na sudutan. Ayan. Pabilisan mo. Na-push. Bola shot mo. Tulak yun ah. Player pass. 3 points. Pre, bigyan niyo screen! Kilope. Binigay kay Obligasyon. Paso Tibo. Tibo back. Whoop. Foul number 1 Kalahat. Third personal foul. First team foul.
basket na unang tira. Bawi! Second shot. Sablay. Rebound by Cleopas. Cleopas pass to Andes sa floater. 2 points. Kuya, bakit siya? Cleopas. Bigay kay obligasyon. Whoops. Traveling violation. Hoy, sampa! Galaw-galaw! Galaw-galaw! Andesa. Floater. 12! Basket 2 points. Galaw-galaw! Come on! Cleopas pass to Perez. Bumslow sa blind. Rebound by Cleopas. Cleopas. Lumipad. Basket 2 points. 14! 14! Galaw-galaw! Galaw-galaw! Cleopas pass to obligasyon. Nasa taas. Save ball. Sagar. Ano to, last touch mo, ta. Higigil ako sa'yo. Nasa taas. Kailangan pass. Foul. Sagar. First personal foul. 13 foul. Gulas, pasok. Nice. Puso. Era. Cleopas. Sumalaksa. Basket 2 points. Depensa! Depensa! Kayo na pa tinutulak, oh! Kailangan. Kailangan na. Nice one! Yan! Nice one! Again! 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 Hintayin mo sa Obling! Obling! Obling, hintayin mo! Nice! Ortiz. Pass to obligasyon. Ortiz. Yan! Basket 2 points. Nice one, team! Come on! Bawi! Bawi! Come on! Bawi! Wala! 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 Ah! Sino na lang? Ayan na. Cleopas pass to obligasyon. 2 points. Uli! 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 Amen, amen. Shot puno. Bumaba na ang kapan. Grabe talaga. Depensa! Depensa! Game face on. Let's go. Ayan na. Reyes. Pass to Wala. Wow! Number 1! Technical na. Tangina ka. Technical address number 26 is the President Talking. Sinigawan niya. 1 penalty. Sports Go, na Miguel! tayo, pre. Palagay kanan. Pin yung number 1, ha? Cleopas. Sablay. Naagawan na. Kuha ni Reyes. Come on, Depensa! Come on, come on, come on, come on, come on, come on! Come on, Depensa! Jesus Alipay Cleopas. Wala, wala yun! Bawi! Come on, wala yun! Bawi! Ayan na. Obligasyon. Pass to Kulas. Kulas. Ayaw! Ayun na, uli. Cleopas. 2 points. Obligasyon.
Ayan na, kalakad. Kalakad. Wala. Sablay. Come on, bawi! Ayan na. Obligasyon. Nakagawa na yan si De La Cruz. De La Cruz sablay. Red back. Foul. Foul number 1. 7%. Ganun lang. Mali! Buti na lang! Foul. Foul number 24. Nice one lang, Shorty. Third personal foul, second team foul. Nice one lang. Nice one lang. Nice launch. Sablay. Obligasyon na rin. Basket foul. Nice one lang. Nice one, launch. Oo nga, sino yun? Basket ang bonus ko. Babagad! Pero pas back. Pero traffic violation. Obli. Bola! Mamaya na. Uy, upo ka muna. Obligasyon. Pass to Kulas. Muna na, pero may foul. Kulay pass. Obli. Kaya! Obligasyon. Kaya, pre! Second personal foul, warning for penalty. Sa pa, Sablay Miguel! mo ng tira. Sa pa, Miguel! Sa pa! Sablay pa din. Ay na si Kulas. Pass to Obligasyon. Pumeke. Pass to kay Liobe. Naminawan ng bola. Kay Liobe. Pinoy step. Baldog. Nakuha pa rin ni Kay Liobe. Babawi ng tres. Sablay. Foul! Yes! Sabret. Foul number 16. Penalty na tayo, ref. Penalty na, both teams. Miguel, penalty yan, ha? Isa pa, Kulas! Isa! Isa! Rebound by Kalakad. Kalakad ang mamadali. Kalakad, akin na to! Wow! Patis ka pa rin. Come on, wala yun! Bawi! Kiliabe, pass to Obligasyon. Layup, basket 2 points. Tampo, pre! Grabe sa Kulas. Kaya pa yan! Pre! Depensa! Nice one, Kulas! Nakuha na ni Reyes. Reyes, Sablay. Number 16, basket 2 points. Come on, bawi! Time out! Red ball! Ayan na! Nagawa na Andesa! Andesa na mamadali na Sablay! Wala ka, boss! Nilalaban mo pa eh. Ortiz! Pass to kay Liabe! Bubus na ng tres! Sablay! Nice one! Time out! Ganun lang. Villarreal! Mo lang, pag alam mo lang nasa ano ka na rin. Number 16, 7 personal foul. Getting money like a boss, baby. Getting money like a boss, baby. Oh, my niggas flash to me. Now I'm money living like a boss, baby. Oh, the house got correct. Get that boss to me. Pre, hinga! Isa! Kalyo!
Joby! Isa. Go, Miguel. Isa. Thank you. Wala! Baba, team! Baba, depensa! Come on! Binigay sa gitna. Arteza. Nakuha na. Tibo. Pasto Guillerme. Guillerme pasto Bigasol. 2 point. Arteza libre. Sabay. Guillerme sabay. Oh, Bigasol. Kanina pa naniniko, di ba nakikita yun? Oy, depensa! Hey, lalim mga cutter! Oh, tignan naman yung pagsiko. Grabe naman, may nakikita yun. Uli! Nahuli na. Obligasyon. Nice pass tayo, pare! Pre, dito pre! Kaya pa. Sabay. Ayan na. Come on! Obligasyon. Sabay. Pula. Basket. Tumpok. Depensa! Depensa na! Huwag niyo patagdagan yan! Uli! Kaya pa. Basket down. Kalma lang! Parang Ortiz. Second personal foul. Habol yan! Kaya niya, team! Sampo. Bawi! Sampo! Bawal na lang yun ng tres yan! Kaya yan! Obligasyon. Pass to Guillerme. 20 seconds. Timo Butata. Arteza. Reyes. Libre. 10 seconds! 5 seconds. Pakita na lang yung lagayan. Put back to Ortiz. 2 points. Depensa! Uli! Shooter yan! Number 11 Sablay. Harap! Guillerme. Binigay kayo obligasyon. Pasa sa gitna. Ortiz. Pass to Rica Brete. Reverse. Basket 2 points. Depensa! Come on! Unti-unti nang ginagawa natin. Depensa! Boys. Come on! Ayan na. Come on! Tumira na. Sablay. Obligasyon. Rebound. Pass to. Come on! Bawi! Obligasyon. Sablay. Rica Brete. Sablay. Tira po! Ortiz, buta na. Ortiz pa din. Binigay 10 to shoot. Putek, step back, tumira na. Sablay pa din. Ortiz, foul. Kailangan apat ka na. Warning for graduate. Pre, 7 na lang oh! Isa! Come on, depensa! Bantay! Bantay! Reyes na mula sa Sablay. Ortiz libre. Basket 2 points. Timeout. Satulo. Tatlo na lang ang kailangan. Satulo. 67.
Aldesa libre sebelah. Rebound kay Tumbiga sebelah. Nakuha kay Tumbiga. Kalapos ni Tres sebelah lagi. Baba! Ayan na. Rika Paredes sebelah. Obligasyon. Basket 2 points. Isa na lang ang kanalaman. Kaya foul. Foul ng Tibo. Third personal foul. Bawi! Depensa! Kaya pass. Binato. Kiliofe. Nagmamadali. Kiliofe sebelah. Kulas. Pas na obligasyon. Butata. Bulali pass sebelah. White! White ball! Banyak. Shot puno. Baik talaga niya ating. Alam niya may ubo ako. Binigyan ako ng ice cream. Kaya tayo mga tiya. Yeah, time out daw. Time out ah. Depensa! Andesa inagawan. Ayun na. Nakagawa 15 to shoot. Oh. Ah, last touch! Save ball. Last touch siya! Yung Time out. Villa Maria. last touch yun eh. Wala na time out ang Villa Maria. Tao na, friend. Depensa! Depensa! Kalat. Sablay. White! Pakita, Obli. Pakita, Obli. Tibo umangat. Basket 2 points. Depensa! Isa Baba! kain. Depensa! Depensa! Wala Come on! kinain. Come on! Para katabilis kate. Binigay kay Tumbiga. Pasuan Tezan. 2 points. 2 points! Wala! Bawi! Tatlo. Come on! Bawi! Kaya ba sablay? Pag-open, may kakampay. Hindi naman. Kaya ba pasuan Tezan. Kaya 2 points. Bawi! Sige na, bawi! Ayan na. Rico Brete pass to Tibo umangat. Sablay. Foul! Tibo pa rin. Tibo sablay pa rin. Rico Brete. Foul! Ortiz 2 points. Sige, sige. Kaya yan, kaya yan. Go. Depensa! Come on! Come on! Kaya pa rin. 15 to shoot. Foul. Sabre. Low. 23, coach. 27. Second personal foul. Second team foul. Ayan na. Andesa Pumege. Pumula sa blind. Naik na yung pass. Basket. Come on, baba agad! Sige lang, sige lang! Whoop, nagdalang isip pa. Tumira sa blind. Ortiz, basket 2 points. Ayan lang, come on! Harap! 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 Obligasyon. Nakasundutan.
Kiliabe, pass na obligasyon. Pass ay Tibo na sundan. Ayan na, Andesa. Pass to De La Cruz. Basket to boy. Unti-unti na lumalago ang kalandahan sa tulo. Obligasyon. Ay! Nahuli na yan si Kalao. Kalao lumipad. Sabay. Mabagad! Ayan na. Kailangan na. Huwag na namin. Kalao na naman. Kalao. Pinasasalita. Reyes. Nahulan si Cruz. Ate sa sabay. Kalao. Puta. Basket to boy. Wala na time out. Wala na po siya time out. Inbound muna. Binigyan na ng time out. Sab lang daw. Galing, pasok. Hindi, wala. Inig naman eh. Sabi ko wala na. Hindi, wala na. Sabi ko wala na eh. Wala nang time out. Hindi, sabi ko naman wala na eh. Wala naman Wala nang time out. Wala na nga, sinabi din na ko naman. Hindi naman tayo binigyan. Wala nga. Wala nga. Paano mo binigay? Wala. Pito lang yan, oh. Pito lang yan. Ayan na, at isang libre-libre, basket to boy. Para Reyes, second personal foul, second team foul. Obligasyon, sablay. Sablay. Yan! Bawi na iba yan! Two points muna. Eh, kama Come yan. on! Andesa tumira 3 points. Obligasyon, pass to Kulas, basket 2 points. Depensa! Two points lang muna. Sige, come on, bawi! Bawi! Come on! Rest 15 to shoot. 10 to shoot. Cleo pass. 2 points. Last 2 minutes. Kaya graduate ka pre. 13 foul. Sab. Sabre. Si LJ. Gigi. Ortiz. Basket 2 points. Tama. Start puno. Both teams wala. Ayan na. Kaya kumuspa to Reyes. Lapit, pressure nyo! 15 to shoot. Pressure nyo! Andesa. Umigat sa Bray. Rebound Bray. Obligasyon pa. Sukay lang. May balik kayo obligasyon. Tipo libre-libre. Sa Bray. Ortiz. Basket 2 points. Depensa! Andesa. Foul. 15 to shoot.
traffic violation. Binigay na dapat kay Chris eh. Last 1 minute. Okay lang yan, okay lang yan! Nice, nice, nice. Foul. Third personal foul, 13 foul. Ilan ba? Warning, warning. Warning for penalty. Ortiz, basket 2 points. Last 40 seconds. Warning. Warning for penalty. Okay lang, nice game. Foul, penalty. Application warning for Bradley. Penalty. Kailangan. Binigay. Aplikasyon. Tumira na. Sablay. Buhang ito na yun.